Khumulung amchai tabuk themrang samungsitra tangnai borok bai kopulung. Amhaino themrang rokni samung hamiao themrang rok bai bujagui khorok brui tipra mothani borok sak deramani patimung 18 tarik November sarik jorao patimung patika khumulung amchaio. Khumulung amchaio sinian nugia borok biangni bo phai achumsa o khorok brui himjak tipra mothani borokno bumani bai sak hamya kalai baikha tabu khumulungni kherengbar sak nai nogo bujangnai rokni patimung wngmano khwnawui no thangui naikha kherengbar sak nai nogo thangui MLA Biswajit Koloi MLA Sopna Debborma MDC Cornesh Debborma YTF ni President Suresh Debborma West District President Jiten Debborma tai o bujakmani patimungno rwksawui Radhapur PH ni Osibai malai koklam salaibuka MLA MDC YTF ni President tei Jiten Debborma songrok. Pai tam kok salai jaka. Nadi actually जों ताबो हरनि बिसिङावनो राधापुर PSF हाइसक पाइखा सिनरो तंगो आमसेनिनो सिन MLA तंगो बरंगनांजो सपना देबबर्मा ताय अनरेबल MDC तंगो बरंगनां गणेश देबबर्मा ताय सिनि सिक्लानि प्रेसिडेन्ट तंगो सुरज देबबर्मा ताय डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बरंगनां जितेन ताय जतो सिनि वारियर तंगो एक्चुअली mo tini je goto nangmani mo belai khakhamma hai matongkha tini chini oro khumlungo manoniya mukhyamantri je kaisa sobano tiyui tini BJP ni gunda bahini rok o area o kaisa chokranto khayui je tipra mothani saputarokno bunani bagino bro tini o jaga o program khayuni chung srai srai manka tan bagi himale o commando club Radhapuro program ong Radhapur bisio kintu chini tipra mothani saputarno bro attack khaika nini South Radhapur ekdom hasal pray 4-5 kilometer hasalo tino jaga chini tipra mothani saputar khorok bruino brok ekdom darok bai tai nini arms pura latha tongo te pura pistol bai ekdom pura attack khai badly ekdom injured khano nukhra tahing hospital khorok buri ekdom serious injured kha Samol Debborma, son of late Budu Debborma, tai Sonjoy Debborma, late Surjo Debborma, Bini son of late Norendra Debborma, tai Shudi Debborma, son of late Buddhamuni Debborma, tai Joseph Debborma, son of Subut Debborma. But ekdom serious Babi Brono attack khaika, ar jara attack khanyano sung sinu bro sinu so para kashin borokno, mo sung kidukun nirpon toler khaiglak tabo sungoro SDP kok saka additional SP kok saka কিন্তু जों खाना আলটিমেট টাইম দেখাবো না 11 বিসিং যদি ও যে जों ওরা অ্যাফেয়ার কপি খাইমানি যে ও বড় যদি ডিটেন খায়াঙ্গাকে খানা जों তাই রেহে রিগলা বরং নাকা পাবলিক বাসে রমনাই जों তাই কাইসা কক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমন সুনাম সুঙ্গু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সাহাজি যে জায়গাও প্রোগ্রাম খাইনা থাঙ্গো আ জায়গানো গত নাঙ্গো মান্দে থাকা মান্দে গত নাঙ্গো খুমলং ভাই খুমলং গত নাঙ্গো তাগলো থাকা তাগলো গত নাঙ্গো মতা মশলা mo kaisa conspiracy সম্পূর্ণভাবে টিপ্রাসা নবুলারি ওই বুথালনি বগে একটা চক্রান্ত চলি tongo অমতিন যদি খাই তংগাকে খুমুলং ও তাগলো এরিয়াও তাই চিচিমিস তে কাইলি হেজি জাপংতো কারণ ব ফাই যদি গত নাঙ্গা ভায়োলেন্স খাইঙ্গাকে जों অমন কোনদিন কসে নাগলা উইল নট টলারেট হেজি আমনো ওপেন চিলকে সহজ জাপংতো ব যেজা গত না যেজা থাং গত না দিনো জায়গা শান্তিপূর্ণ প্রোগ্রাম অং তং থাং টিপ্রা মথানি সাপদান থাং বুনা না attempt to murder not only bu simia dabai tan kha helmet to base kha khunjura ki dabai tan khunju ki thangka chini khoroksa samol deborma pura 3-4 gonta kalai lamo kalai ke bu saimia bris ho kalai ja bone bike pura phatre ki ka ha police khosina hang kaulo जों साइमन एरिया ओ साबो पिस्तल tui tong already जों FIR bung khai ke khana bisu action nango जों SDP su additional SP no saka khana bi jodi bro action nai ke detain khayang ke jing ke yakal glak जों mohai thana tong tamo griba tam sadi thana tong se kun action ya ke bung tam khaina mos waise tin waise kumlung gotna o kumlung gotna tin waise ya jin ti bramo sen party sokjago habe जों toler mane जों siring tong jin borno attack khayo जों habe siring tong BJP কর্মী হিংকে किसी सा खरसुन हाकेन तमो हाई लेवल अथॉरिटी नि इंस्ट्रक्शन पु बोर्न हाई अथॉरिटी तो
পাবলিক হাই অথরিটি হয়েছে পাবলিক হাই অথরিটি মুঙ্গই পারাম্বর চিন পারাম্বর তামখাই কাইসা ভায়োলেন্স খাইয়ে চিন বর্ণ কেস रिवै खाने बे चेष्टा चलि दङ तासे ताबो इलेक्शन गाना तिप्रासन बुलाइनानै तिप्रासन खाइए तामने बनो डिवाइड थाइ केस खाइने बगिनो म काहे चक्रान्त चलि दङ हाइसे आं माने मुख्यमंत्री सानामसुं माने मुख्यमंत्री उद्देश्य করে আমি বলতে চাই আজকে এখানে এসে কি বলেছেন উনি বিজেপি কর্মীর উপর কেউ যদি আঘাত করতে চায় তাহলে আমরা কিছু ছাড়বো না হ্যাঁ এটা কি কথা এটা উস্কানিমূলক কথা না আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের আপনি কি শুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপনি কিন্তু আপনি মুখ সামনে কথা বলবেন সব জায়গায় উস্কানিমূলক কথা বললে হবে না এটা কিন্তু ত্রিপুরা সারা এদের যথেষ্ট বুঝেছে আপনার কি চক্রান্ত এটা আমরা কিন্তু ছাড়বো না কিন্তু আগামী দিনে খুমলুং আমরা এইভাবে যদি আপনি এসে যদি আমাদের এখানে ভায়োলেন্স করেন কিন্তু আমরা করতে দেব না হয়েছে जों बनो प्रग्राम खानिग्ला हसी कारण एरिया शांति दंथ जों नायो आउन बगिन तीन तिप्रामा थानि बरक रक खरक बरि जेबे अटेक खाइजाका हाबन तिप्रामा था तिनि बसुं केबनो पार्टारिया जों लयन अर्डर जों बिसास खाइ दं जों साइरिका लयन अर्डर दङ लयन अर्डर जतन बगिन समान जों हाबन लयन अर्डर जों यागा नाय हसी काजे अरम बुसिना नांनाय खानानि बि जों डेडलाइन दिरिखा खाना 11 टाइम बि जदि बरक कोन एक्शन नाय हंकै जों पाब्लिक कोन आसु तंगला पाब्लिक जथेष्ट एलार्ट दङ এবং जों सिनिबो दङ आ बरन साब पिसते गुरि दं साब अर गखाइ दं गुन्दा मस्तान खाइ दं जों सिनि दं कि दङ जों यागला हाजि जेपं हामबाय tabuk je o party monotui thanao khorok busungni bumugi affair khlajaka दङ र जों चिनर दङ जे सिनेमानि दङ आ दजना दङ सिनर एफआईआर खाइजा जोंहाबो ताबो लिक आउट खाया बुंसाया कारण बुंसाखायाबो जथेष्ट आबो लिक आउट थाखाय जाया जोंहा बुंसाया जथेष्ट जों रिखा थाना पुलिसनि रिखा जों आव खाना बिसिं एक्सन नाजाना हाइसे नरनुक नाय हाइसे पुलिस ni bakhaktei tamo kok kreza khabrok पुलिस बखांते ओमन साका एफआईआर खाया ताबो एफआईआर ब्रो नाइने स्टेटमेंट अलदि बन नाजक दङ आइडेंटिफाई के ब्रो पुलिस विथ भिडियो सह ब्रो खाइने इंकै बाय डे आफ्टर टुमरो आपनो जों ब्रो एक्सन नाय ब्रो जों कक रिखा